పాత్రలో ఉన్నటువంటి మన్నాను గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము. Today also we will study few things about manna. இன்றும் கூட மன்னாவை குறித்து இன்னும் சில காரியங்களை நாம் படிப்போம். నేడును మన్నాను గురించి మనం కొన్ని కార్యములను నేర్చుకుందాము. As I had been mentioning earlier, our mind should be like a golden pot and with a hidden, eternal, invisible manna. நான் உங்களுக்கு முன்னமே சொல்லி இருக்கிறது போல நம்முடைய மனது ஒரு பொற்பாத்திரம் போல மறைக்கப்பட்ட அந்த మన్నావిனால் నింపబట్టதாக நாம் కాణపడ வேண்டும். మేము ముందుగానే చెప్పినట్లుగా మనకి మనస్సు అన్నటువంటిది ఈ యొక్క బంగారు పాత్ర వలె దాని లోపల దాచబడినటువంటి అదృశ్యమైన నిత్య మన్నా ఉండవలెను. It is kept in the most holy place. அது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. అది అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉంచబడి ఉన్నది. We learned so many meanings about manna. நாம் మన్నాவை குறித்து అనేక అర్థங்களை படிக்கிறோம். మన్నాను గురించి మనం ఎన్నో అర్థములను నేర్చుకుని ఉన్నాము. One meaning we learned, manna is a type of the grace of God. அதில் ஒரு அர்த்தம் மன்னா தேவனுடைய கிருபைக்கு அடையாளமா இருக்கிறது என்று நாம் கற்றுக்கொண்டோம். దానిలో ఒకటి మన్నా దేవుని యొక్క కృపకు అది సూచన అయినదని నేర్చుకుని ఉన్నాము. As manna came from heaven freely, grace of God freely comes. மன்னா எவ்விதமாக வானத்திலிருந்து இலவசமாய் அவர்களுக்கு வருஷிக்கப்பட்டதோ அதுபோலவே దేవునుடைய கிருபையும் పరలోకத்திலிருந்து ఇలవసமாக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ఆకాశం నుండి మన్నా ఇలాగున ఉచితముగా కురిపింపబడి ఉన్నదో అలాగనే దేవుని యొక్క కృప పైనుండి మనకు ఉచితముగా అనుగ్రహింపబడుచున్నది. Last week we learned manna did not come down everywhere, only in the camp. கடந்த முறை மன்னா எல்லா இடத்திலும் வந்து விழவில்லை, அது பாளையத்திற்குள் மாத்திரம் தான் விழுந்தது என்று நாம் படித்தோம். గత వారం ముందు మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మన్నా అన్ని స్థలములో కురవలేదు గాని పాళెంలోనే అది కురిసి ఉన్నట్లుగా చూచితిమి. Camp, living in tent shows faith life, and that also shows, camp shows the presence of God. பாளையம் என்பது கூடாரத்தில் வசிப்பது என்பது தேவனுடைய விசுவாசத்தினால் ஜீவிப்பதை காண்பிக்கிறது. மேலும் பாளைయం என்பது దేవునుடைய సముఖத்தையும் குறிக்கிறது. ఇక్కడ మనం పాళెము లేక గుడారం అని చెప్పినప్పుడు విశ్వాస జీవితం సూచించున్నది, మరొక విధముగా అది దేవుని యొక్క సన్నిధిని సూచించున్నది. So if we have to receive grace every day, we must live in the presence of God. ஆகையால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தேவனுடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் தேவனுடைய సముఖத்தில் జీవిக்க வேண்டும். కావున ప్రతి దినము దేవుని యొక్క కృప మనం పొందుటకు ఆయన యొక్క సన్నిధానంలో మనం జీవింపవలెను. We read manna rained down from heaven. மன்னா அவர்களுக்கு வானத்திலிருந்து பொழியப்பட்டது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ మన్నా వారికి ఆకాశం నుండి కురిపింపబడి ఉన్నది. Where do we read that? Rained down from heaven. It may be either in Numbers 11 or Exodus 16. Anyway, we will see later. So, it rained down from heaven. If you find it later, you can let me know. அது அவர்களுக்கு வானத்திலிருந்து வருஷிக்கப்பட்டது. ఆకాశం నుండి అది వారి మీదకి కురిపింపబడి ఉన్నది. So, like Jesus, bread of heaven came down from heaven. வானத்தின் அப்பமாகிய இயேசு எப்படி వానத்திலிருந்து ఇరంగి வந்தாரோ அதுபோல அது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ఇలాగున జీవాహారమైనటువంటి యేసు పరలోకం నుండి అనుగ్రహింపబడి ఉన్నారో అలాగనే ఇది కురిపింపబడి ఉన్నది. So coming down from heaven also shows humility. வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவது என்பதும் கூட தாழ்மையை காண்பிக்கிறது. పరలోకము లేక ఆకాశం నుండి దిగివచ్చుట అనగా అది తగ్గింపును కూడా సూచించున్నది. Manna, grace, is for the humble. మన్నా அல்லது கிருபை என்பது தாழ்மை உள்ளவர்களுக்குரியது. మన్నా లేక కృప అనగా తగ్గింపు చెందిన వారికి ఉన్నది. Yesterday's manna they couldn't use today. நேற்று கிடைத்த மன்னாவை அவர்கள் இன்று உபயோகப்படுத்த முடியவில்லை. నిన్నటి దినపు మన్నాను నేటి దినమునకు ఉపయోగించలేరు. With yesterday's grace we cannot live today. நேற்று கிடைத்த கிருபையை கொண்டு இன்று நம்மால் ஜீவிக்க முடியாது. నిన్నటి దినపు కృప చేత నేడు మనము జీవింపలేము. Yesterday's humility is no good for today.
நேற்று இருந்ததான தாழ்மை இன்று நமக்கு போதாது. నిన్న ఉన్నటువంటి తగ్గింపు నేటి దినమునకు మనకు చాలదు. Today we need further more of His humility. இன்று நமக்கு இன்னும் அதிகமாக அவருடைய தாழ்மை அவசியப்படுகிறது. నేడు మనకు దేవుని యొక్క కృప ఇంకను అధికంగా ఆవశ్యకము. More of grace we need today. இன்னும் அதிகமான கிருபை நமக்கு தேவைப்படுகிறது. అధికమైన తగ్గింపు కృప మనకు ఆవశ్యకము. If they had to get manna, one condition, early morning they had to get up. அவர்களுக்கு மன்னா கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு நிபந்தனை, அதிகாலையில் அவர்கள் எழும்ப வேண்டும். మన్నా వారికి దొరకవాలంటే ఒకే ఒక షరతు, వారు ఉదయ కాలంనే లేవవలెను. If you cannot get up early morning to seek the Lord, you don't get grace. அதிகாலையில் தேவனை தேடும்படியாக நீங்கள் எழும்பவில்லை என்றால் உங்களுக்கு கிருபை உண்டாகாது. ఉదయ కాలమున దేవుని వెదుగుటకు మీరు లేవనట్లయితే మీకు కృప దొరకదు. And manna was within the reach. They don't need to go far away to collect manna. இந்த மன்னா அவர்களுக்கு கையெட்டி பிடிக்க எடுக்கக்கூடியதான தூரத்தில் தான், அருகில் தான் காணப்பட்டது. மன்னாவை பொறுக்கும்படியாக அவர்கள் தூரமாக செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை. భారతం యొక్క చేతిని చాపి తీసుకున్నంత సమీపంగానే మన్నా ఉండును, ఎంతో దూరంనకు వారు పోనక్కర్లేదు. Right within the camp, near their tent, they have manna. பாளையத்திற்குள்ளே தானே, அவர்களுடைய கூடாரத்தின் அருகில் தானே அவர்களுக்கு மன்னா இருந்தது. పాలెం లోపలనే వారికి గుడారము ప్రక్కనే ఇక మన్నా కురిపించబడును. Grace of God is within our reach. தேவனுடைய கிருபை என்பது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதான அளவுக்குள்ளேயே காணப்படுகிறது, தூரத்திலேயே இருக்கிறது. దేవుని యొక్క కృప అన్నటువంటిది మనము అందుకొనదగినటువంటి స్థలములోనే ఉన్నది. How much they could eat, how much they had appetite, that much they can collect the manna. அவர்களுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு புசிக்க முடியுமோ, எந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு பசி இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு தேவையான மன்னாவை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ఏ పరిమితికి వారు తినగలరో, వారికి ఎంత ఆకలి ఉన్నదో ఆ పరిమితికి దాన్ని వారు తీసుకొనవచ్చును. How much you hunger and thirst after grace, that much God is ready to give. நீங்கள் கிருபைக்காக எந்த அளவுக்கு பசியும் தாகமும் உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு தேவன் தம்முடைய கிருபையை உங்களுக்கு கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். కృప కొరకు మీరు ఎంత ఆకలి దప్పులు గలవారై ఉన్నారో ఆ పరిమితికి దేవుడు తన యొక్క కృపను మీకు అనుగ్రహించేవాడై ఉన్నాడు. Grace of God has no measure, no limit. தேவனுடைய கிருபைக்கு அளவு என்பது ஒன்றில்லை, எல்லை என்பதும் ஒன்றில்லை. దేవుని యొక్క కృపకు ఎటువంటి పరిమితి లేదు, ఎటువంటి హద్దు లేదు. How much you can take, that much you can take. உங்களுக்கு எவ்வளவு எடுக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் உள்ளதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ఎంత మీరు తీసుకొనవాలని కోరుచున్నారో అంత మీరు తీసుకొనవచ్చును. And I also mentioned about the manna in the golden pot. மேலும் பொற்பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்டதான மன்னாவை குறித்தும் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். బంగారు పాత్రలో ఉంచబడినటువంటి మన్నాను గురించి మీతో చెప్పి తిని I want to repeat it again so that all the servants of God will take into the heart. நான் இதை உங்களுக்கு எல்லா ஊழியக்காரரும் இதை தங்களுடைய இருதயத்தில் பதித்துக் கொள்ளும்படியாக மறுபடியுமா இதை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். సేవకులందరూ కూడా ఈ విషయమును హృదయంలో పదిలపర్చుకున్నట్లుగా మరొకసారి కార్యం చెప్పుచున్నాను. There is a daily manna, there is a double portion of weekend manna, and there is hidden manna, eternal manna. 3 mannas. அனுதினமும் கிடைக்கிறதான ஒரு மன்னா உண்டு, வார கடைசியிலே ரெட்டிப்பான அளவு கிடைக்கிறதான மன்னாவும் உண்டு, கடைசியிலே மறைக்கப்பட்டதான பொற்பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்டதான మన్నాவும் ఉண்டு. 3 విధమైన మన్నా. అనుదినము లభించినటువంటి మన్నా ఉన్నది, రెండవదిగా వారం యొక్క చివరినందు రెండంతలైనటువంటి మన్నాయు, మూడవదిగా మరుగైనటువంటి నిత్య మన్నా మనకున్నది. Daily we need the grace of God. For the weekend we need double grace to minister to others and for ourselves. But hidden manna is something very different. ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு தேவனுடைய கிருபை அவசியம். வார கடைசியிலே மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் தானே ஊழியம் செய்வதற்கான இரட்டிப்பான கிருபை நமக்கு அவசியம் படுகிறது. ஆனால் மறைக்கப்பட்டதான இந்த மன்னாவும் முற்றிலும் வித்தியாசமானது. ప్రతిదినం కూడా మనకి దేవుని యొక్క కృప ఆవశ్యకమైనది. వారం యొక్క చివరినందు జనులకును మనకును సేవ చేయ నిమిత్తము ఆ మన్నా మనకు ఆవశ్యకము. మరుగైనటువంటి మన్నా అని చెప్పినప్పుడు అది పూర్తిగా దీని నుండి అది తేడా ఉన్నది. If we keep our mind, our thoughts as pure gold, then there is an everlasting grace, a grace that will never leave us, will be in us.
நம்முடைய மனதை நம்முடைய சிந்தைகளை எல்லாம் நாம் பசும் பொன்னை போல சுத்தமாக காத்துக்கொள்வோம் என்றால் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் நம்மை விட்டு நீங்காததான ஒரு நித்திய கிருபை நமக்கு உண்டு. కావున మన యొక్క మనస్సును మన యొక్క తలంపును మేలిం బంగారం వలె మనం శుద్ధంగా కాపాడుకున్నప్పుడు ఎన్నడూ కూడా మన ఎదురు నుండి తొలగిపోయినటువంటి శాశ్వతమైన కృప మనలో ఉండును. The manna inside this will never breed worms. இந்த பொற்பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்டதான மன்னா ஒருபோதும் பூச்சி பிடிக்காது. ఈ యొక్క బంగారు పాత్రలో ఉంచబడినటువంటి మన్నాకు పురుగులు పట్టవు. If you keep your mind, your thoughts pure and clean, there will be always a grace which will never fail you. நீங்கள் உங்களுடைய மனதையும் உங்களுடைய சிந்தைகளையும் எப்பொழுதும் சுத்தமாகவும் தூய்மையாகவும் நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வீர்கள் என்றால் உங்களை ஒருபோதும் கைவிட்டு விடாத ஒரு கிருபை உங்களுக்கு உண்டு. కావున మీ యొక్క మనస్సును మీ యొక్క తలంపును ఎల్లప్పుడూ శుద్ధంగా కాపాడుకున్నట్లయితే మీ యొద్ద నుండి తొలగిపోయినటువంటి ఒక కృప మీకుండును. So therefore, also I told you there are three golden coverings for this manna. இந்த குறிப்பிட்ட மன்னாவுக்கு 3 விதமான பொன்னினால் செய்யப்பட்டதான மூடிகள் உண்டாயிருக்கிறது என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ఈ యొక్క బంగారు పాత్రలో ఉన్నటువంటి మన్నాకు 3 విధమైనటువంటి పైకప్పులు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. First, a golden covering here for this golden pot. It's a golden covering. முதலாவதாக அந்த பொற்பாத்திரமே அதற்கு ஒரு பாதுகாப்பாக ஒரு மூடியாக காணப்படுகிறது. మొట్టమొదటిగా ఇక బంగారు పాత్రయే దానికి ఒక కప్పుగా లేక ఒక మూతగా ఉన్నది. Then the ark, inside there is a golden covering for the ark. அதன் பின்பு அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள் உள்புறமாகவும் ஒரு பசும் பொன் தகடு உண்டு. ఆ యొక్క మందసం యొక్క లోపలి భాగం కూడా బంగారంతో చేయబడిన ఒక కప్పు ఉన్నది. And outside of the ark a golden covering. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு வெளிப்புறமாகவும் இந்த பொன்னினால் செய்யப்பட்டதான ஒரு மூடி அல்லது பாதுகாப்பு உண்டு. మందసం యొక్క వెలుపట కూడా బంగారంతో చేయబడినటువంటి ఒక కప్పు ఉన్నది. Even to come to the most holy place, nobody can come except the high priest once a year, just for a few minutes. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளும் கூட யாரும் பிரவேசிக்க முடியாது. பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் வருஷத்தில் ஒரு முறை சில நிமிடங்களுக்கு மாத்திரம் தான் அதனுள் பிரவேசிக்க முடியும். అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ఎవరు కూడా ప్రవేశింపజాలరు. సంవత్సరమునకు ఒక్కసారి ప్రధాన యాజకుడు మాత్రము కొన్ని నిమిషములకు లోపలికి ప్రవేశించును. I want to emphasize few minutes about this particular manna, this particular grace, that hidden manna. இந்த குறிப்பிட்டதான இந்த விசேஷித்தமான இந்த மன்னா, அதாவது இந்த குறிப்பிட்டதான கிருபை, இந்த மறைக்கப்பட்ட மன்னாவை குறித்து சில காரியங்களை நான் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன். ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక మన్నా, మరుగైనటువంటి మన్నా, ఈ కృపను గురించి కొన్ని విషయములను చెప్పకూర్చున్నాను. This manna, this grace will never perish. இந்த மன்னா, இந்த கிருபை ஒருபோதும் அழியாது. ఈ యొక్క మన్నా లేక ఈ కృప ఎన్నడూ కూడా నాశనమైపోదు. Even at the time of our death or rapture, this grace will do a marvelous work. நம்முடைய மரண நேரத்தின் போதும் கூட அல்லது நாம் கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதான அந்த நேரத்திலும் கூட இந்த கிருபையானது ஒரு பெரிய அற்புதமான ஆச்சரியமான வேலையை நமக்குள்ளே செய்யும். మన యొక్క మరణ సమయమున లేక ప్రభు యొక్క రాకడలో మనం ఎత్తుకొని పోబడు సమయమున ఈ యొక్క మన్నా లేక కృప మనలో అద్భుతవంతమైనటువంటి క్రియ చేయును. You know, while dying also, a saint who has got a pure mind has a special grace. It is called dying grace. மரிக்கும் போதும் கூட, மரிக்கும் தருணத்திலும் கூட ஒரு சுத்தமான பரிசுத்தமான மனதை உடையதான ஒரு பரிசுத்தவானுக்கு ஒரு விசேஷமான கிருபை உண்டாகிறது. அது மரிக்கும் கிருபை என்று நாம் అழைకలాం. ఈ యొక్క మరణ సమయమందు కూడా ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి మనస్సు తలంపులు కలిగి జీవించే వారికి విశేషమైనటువంటి ఒక కృప ఉండును. అదే మరణ సమయమున వారికి అనుగ్రహింపబడు కృప అని చెప్పవచ్చును. Look at Hebrews chapter 2 verse 9. I humbly request all the servants of God, please listen this carefully. It will help your life, it will help your ministry, it will help your death. எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். எல்லா ஊழியக்காரரும் தயவு செய்து இதை கவனமாக கேளுங்கள். இது உங்களுடைய ஜீவியத்திற்கும் உங்களுடைய ஊழியத்திற்கும் உங்களுடைய மரண நேரத்தின் போதும் உங்களுக்கு அதிகமாக உதவி செய்யக்கூடியதாக காணப்படுகிறது. కావున దైవ సేవకులందరూ కూడా ఈ వాక్యమును శ్రద్ధగా వినుడి. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము, ఇది మీ యొక్క జీవితమునకును మీ యొక్క సేవకును మీ యొక్క మరణమునకును ఎంతో సహాయకమగును. பார்க்கும்படிக்கு தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவராக்கப்பட்டிருந்த இயேசு
மரணத்தை உத்தரித்தது நிமித்தம் மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டப்பட்டதை காண்கிறோம். But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. Here, taste death by the grace of God. దేవునుடைய கிருபையினால் மரணத்தை ருசி பார்ப்பது. దేవుని కృప వల్ల మరణములో రుచి చూచునట్లు. The word, the taste here is like tasting honey. இந்த இடத்திலே ருசி பார்ப்பது என்பது தேனை ருசிப்பது போல எண்ணப்படுகிறது. ఇక్కడ అనుభవించుట లేక రుచి చూచుట అని చెప్పినప్పుడు తేనెను రుచి చూచినట్లుగా ఉన్నది. For saints, death is tasting sweet honey by grace. பரிசுத்தவான்களுக்கு மரணம் என்பது கிருபையினாலே தேனை போல இனிமையாக ருசி பார்ப்பது போல் காணப்படும். పరిశుద్ధులకు ఇక మరణం అన్నటువంటిది దేవుని యొక్క కృప వలన తేనె వలె అది చాలా రుచికరంగా మారుచున్నది. For backsliders and sinners, death is the bitterest pill that they can swallow. ஆனால் பின்மாற்றக்காரருக்கும் பாவிகளுக்குமோ மரணம் என்பது தாங்கள் எடுக்கக்கூடியதான மிகவும் கசப்பு நிறைந்ததான ஒரு மாத்திரையை போல் அது காணப்படுகிறது. వెనకబడిపోయిన వారికి పాపాత్ములందరికీ మరణం అని చెప్పినప్పుడు అది వారు తీసుకున్నటువంటిది చాలా చేదైన మాత్ర అని చెప్పవచ్చును. So if we are careful to keep our mind like the golden pot, ஆகவே நாம் நம்முடைய மனதை பொற்பாத்திரத்தை போல பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருப்போம் என்றால், మన యొక్క మనసును మనము బంగారు పాత్ర వలె కాపాడుకొంటకు జాగ్రత్తగా పడినప్పుడు, in that golden pot, the manna, the grace will never change the taste. It will never breed worms. It will never perish. அந்த பொற்பாத்திரத்திற்குள் வைக்கப்பட்டதான அந்த மன்னா அல்லது அந்த கிருபை அது ஒருபோதும் தன்னுடைய ருசியில் மாறி போகாது, பூச்சி பிடிக்கவும் செய்யாது, அழிந்து போகவும் செய்யாது. ఈ యొక్క బంగారు పాత్రలో శుద్ధమైన మనసులో ఉంచబడినటువంటి ఇక మన్నా లేక కృప అన్నటువంటిది ఎన్నడూ కూడా అది పురుగులు పట్టదు, దాని యొక్క రుచి మారదు, అది నాశనమైపోదు. Saints, those who have this grace, while dying they have a special grace. பரிசுத்தவான்களுக்கு இந்த கிருபையும் உண்டாயிருக்கிறது. அவர்கள் மரிக்கும் போது இன்னும் விசேஷித்ததான ஒரு கிருபையும் அளிக்கப்படுகிறது. ఈ యొక్క కృప పరిశుద్ధులకు కూడా ఉన్నది. వారు మరణించినప్పుడు ఒక విశేషమైనటువంటి కృపను వారు చూడగలరు. What will happen? The last moment become, the dying moment become most sweet. சம்பவிப்பது என்னவென்றால் அவர்களுடைய கடைசி நேரம், அவர்களுடைய அந்த மரண நேரம் என்பது மிகவும் இனிமையாக அவர்களுக்கு மாறிவிடும். జరుగునదేమనగా వారి యొక్క చిట్ట చివరి గడియ, చిట్ట చివరి మరణం సమయంలో వారికి అది చాలా ఇంపుగా మధురముగా మారును. This word taste, very often we don't understand the depth of the meaning of the word taste. ருசி பார்ப்பது என்கிறதான இந்த பதத்தின் ஆழமான ஒரு அர்த்தத்தை நாம் அநேக வேளைகளில் விளங்கிக் கொள்வதில்லை. రుచి చూచుట అన్నటువంటి పదం యొక్క అర్థము మనం లోతుగా అనేకసార్లు తెలుసుకొనట్లేదు. Taste food means normally what we take, if there is a plate of rice or some food there, you take a little spoon of food there and taste it. That is the way we understand it. ஆகாரத்தை ருசி பார்ப்பதென்றால் ஒரு தட்டிலே சோறு மற்ற காரியங்களும் இருந்தால் ஒரு சிறு ஸ்பூன் எடுத்து அதை நாம் கொஞ்சம் வாயில் வைத்து ருசிக்கிறோம். அதுதான் ருசி பார்ப்பது என்று நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். ఆహారంను రుచి చూచుట అని చెప్పినప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్లేట్ లో ఏదైనా ఆహార పదార్థం ఉన్నప్పుడు స్పూన్ తో కొంత తీసుకొని మన నోట్లో వేసుకొని దాని రుచి మనం చూచేదము. But this word taste here has something deeper meaning of that. ஆனால் இந்த இடத்தில் சொல்லப்பட்டதான ருசி பார்ப்பது என்கிறதான இந்த பதம் இதனை பார்க்கிலும் இன்னும் ஆழ்ந்த கருத்துடையதாய் காணப்படுகிறது. ఈ వాక్యమందు ఉన్నటువంటి రుచి చూచుట అన్నటువంటి పదమునకు చాలా గూఢమైన అర్థం ఉన్నది. In the king's palace and in 5-star hotels there is a profession, a person called food taster. ராஜாவின் அரமனைகளிலும் பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்களிலும் எல்லாம் ఆహారத்தை రుచి பார்ப்பதற்கென்றே తనియాగా నియమించబడినదాన ఒక ఆళ్ ఉంది. రాజు యొక్క అంతఃపురంలోను 5 స్టార్ హోటల్స్ లోను మనం చూచినప్పుడు ఈ యొక్క ఆహారంను రుచి చూచు నిమిత్తమే ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులు నియమించబడుదురు. He will be highly educated. அவன் மிகவும் படித்த கல்வி பெற்றதான ஒரு மனுஷனா இருப்பான். దీనిని గురించినటువంటి మంచి విద్యను అతను అభ్యసించి ఉండును. Say in a big 5-star hotel, his work is to taste that every food and to see that it is all right. Otherwise, if any wrong type of bad food people will eat and die, the 5-star hotel had to be closed down and name will go bad.
பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்களில் எல்லாம் சமைக்கப்படுகிறதான ஒவ்வொரு ஆகாரத்தையும் இவன் முதலாவதாக ருசி பார்ப்பான். எல்லாம் அதில் சரியா இருக்கிறதா, ஆகாரம் நன்றாக இருக்கிறதா என்று ருசி பார்ப்பான். ஒருவேளை ஏதாவது அதில் தவறு இருக்கும் என்றால், ஜனங்களுக்கு ஏதாவது சம்பவித்து ஏதாவது துரதிருஷ்டமான காரியங்கள் சம்பவித்து விட்டால் அந்த ஹோட்டல் மூடப்பட வேண்டியதாகவும் హోటలిன் பெயரும் கெடுக்கப்பட்டு போகும். ఎందుకనగా వారు ఈ 5 స్టార్ హోటల్స్ లో ఏదైనా ఆహారం వండినప్పుడు దాని రుచి వారు చూచివారు ఉన్నారు. లేనట్లయితే జనులు దాన్ని తినినప్పుడు వారికి ఏదైనటువంటి అనారోగ్యం సంభవించినట్లయితే వారి యొక్క పేరు పాడైపోవును. ఆ యొక్క హోటల్ కూడా వారు మూసివేయవలసి వచ్చినని చెప్పి వారి ఆహారం అంతా రుచి చూచుదురు. In the hotel, even if there's a mountain of food, they don't need to eat the whole thing. Tasting means every nutritional item, and in every portion they will know how to extract or take. It may be 1 spoon. In that they will get all the taste of that food. ஹோட்டல்களிலே அதிகமான ஆகாரம் சமைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கலாம். எல்லாவற்றையும் அவர்கள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சத்து நிறைந்ததான எல்லா சத்தும் சேர்ந்து அடங்கியிருக்கிறதான ஆகாரத்தில் அவர்கள் 1 ஸ்பூன் மாத்திரம் எடுத்து சற்று ருசி பார்த்தால் போதும் ஆகாரம் எப்படி இருக்கிறது என்று அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும். అక్కడ వండినటువంటి ఆహారం అంతా కూడా వారు తిని రుచి చూడనక్కర్లేదు. కానీ ఏదైనా కొంత వారు తీసుకొని రుచి చూచినప్పుడు దానిలో ఏ ఏ పోషణ పదార్థములు ఉన్నవి, అవి సరిగానే ఉన్నవా అని చెప్పి వారు తెలుసుకొంచిన వారు ఉన్నారు. All the goodness of that food he will be able to enjoy in 1 spoon. அந்த சமைக்கப்பட்டதான அவ்வளவு ஆகாரத்தின் அத்தனை ருசியையும் அவன் அந்த 1 ஸ்பூன் எடுக்கிறதான அந்த ஆகாரத்திலே அவன் ருசி பார்த்து விடுவான். వండినటువంటి ఆహారం అంత రుచి అంతటిని 1 స్పూన్ తో తీసుకొని దాంతోనే తెలుసుకొనును. So that is the meaning of the tasting here. அதுதான் இந்த இடத்திலே ருசி பார்ப்பது என்று சொல்லப்படுகிறதான பதத்தின் அர்த்தமாகும். అదే ఇక్కడ రుచి చూచుట అని చెప్పినటువంటి పదం యొక్క అర్థము. Tasting, that means tasting all the blessedness, all the fullness, all the goodness of that thing. அதாவது ருசி பார்ப்பது என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட பொருளின் எல்லா நன்மையையும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அதில் அடங்கியிருக்கிற சகலவற்றையும் அவ்வளவு சிறிது அளவிலே ருசி பார்ப்பதாகும். రుచి చూచుట అని చెప్పినప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదములను, మేళ్లను, మంచి కార్యములన్నిటిని కూడా తెలుసుకుంటూ ఉన్నది. I want to simplify it to make you understand. The Bible in Psalm 34 says, it doesn't say eat and see that the Lord is good. How does we read in the Bible? Bible doesn't say eat and see that the Lord is good. இதை சற்று எளிதாக்கும்படியாக நான் உங்களுக்கு இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்கிறேன். வேதாகமத்திலே கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை புசித்து பாருங்கள் என்று சொல்லப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக அது எவ்விதமாக அந்த வசனம் சொல்லப்பட்டுள்ளது? మనం కీర్తనలో మనం చదివినప్పుడు యెహోవా దయాళుడు మంచివాడని చెప్పి మీరు తిని తెలుసుకొనుడి అని చెప్పబడలేదు, కానీ ఏమని వ్రాయబడి ఉన్నది? What do we read it there? Not eat and see that the Lord is good, but taste and see that the Lord is good. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை புசித்து பாருங்கள் என்று சொல்லப்படாமல் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் என்றுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது. యెహోవా మంచివాడని చెప్పి తిని చూడని వ్రాయబడలేదు, కానీ రుచి చూచి తెలుసుకొనుడని వ్రాయబడి ఉన్నది. Psalm 34:8. 34ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனம். 34వ కీర్తన 8వ వాక్యము. Oh, taste and see that the Lord is good. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். యెహోవా ఉత్తముడు లేక మంచివాడని చెప్పి రుచి చూచి So తెలుసుకొనుడి. tasting here meaning tasting all the goodness, fullness of God in one sense. இந்த இடத்திலே ஒரு விதத்தில் நாம் சொல்வோம் என்றால் ருசி பார்ப்பது என்பது தேவனுடைய எல்லா நன்மைகளையும் அவருடைய எல்லா தயையும் அவருடைய எல்லா நிறைவையும் நாம் ருசி பார்ப்பதாகும். ఇక్కడ రుచి చూచుట అని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క మంచితనము, ఆయన యొక్క దయాళుత్వము, మేళ్లన్నీ కూడా మనము రుచించుటై ఉన్నది. So taste death by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினால் மரணத்தை ருசி பார்க்கும்படிக்கு దేవుని యొక్క కృప వలన మరణమును రుచి చూచినట్లు. Let me once again tell saints, those who have a pure mind like a golden pot, while dying they have a special grace. They will be tasting all the fullness of God in 1 second. பொற்பாத்திரத்தை போல தூய்மையான மனதை உடையதான பரிசுத்தவான்கள் தாங்கள் மரிக்கும் நேரத்திலே அவர்களுக்கு ஒரு விசேஷத்த கிருபை அளிக்கப்படுகிறது. தேவனுடைய எல்லா நன்மைகளையும் அவருடைய எல்லா தயவும் நிறைவையும் ஒரே நிமிஷத்திலே அவர்கள் அப்படியே அனுபவித்து ருசி பார்ப்பார்கள். బంగారు పాత్ర వలె తమ యొక్క మనసును శుద్ధంగా కాపాడినట్టుకున్న వారికి మరణ సమయమందు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కృప ఉండును. ఒకే ఒక క్షణంలో దేవుని యొక్క నిండైనటువంటి సంపూర్ణత ఆశీర్వాదములను అనుభవించుదురు. Therefore we must love
purity of mind. ஆகையால் மனதின் தூய்மையை நாம் எப்பொழுதும் வாஞ்சிக்க வேண்டும், நேசிக்க வேண்டும். మన మనసు యొక్క పవిత్రతను ఎల్లప్పుడూ మనం ప్రేమింపవలెను. Now coming back to manna, there are few other aspects of blessings we find in manna. மன்னாவை குறித்து நாம் மறுபடியும் படிக்கும்போது இந்த மன்னாவை பற்றியதான பல அம்சங்களிலே பற்றியதான பல ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ఇంకను మన్నాను గురించి మనం చదివినప్పుడు దీనిని గురించినటువంటి అనేక అంశములను ఆశీర్వాదములను చూడగలము. Another meaning of manna is our trials, our sufferings. மன்னா என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் நமக்கு நேரிடுகிறதான பரீட்சைகள், நம்முடைய பாடுகள். మన్నా అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క అర్థము మన యొక్క పరీక్షలు, మన యొక్క శ్రమలు. When sufferings come, we shouldn't take so and so is giving me suffering. We must take, as manna came from heaven, God allowed the suffering. So don't take the pastor, the sister in charge give you suffering. நீங்கள் விதமாக பாடுகளை அனுபவிக்கும் போது இந்த குறிப்பிட்ட ஆளினால் தான் எனக்கு இவ்வளவு பாடுகள் உண்டு, அவர் தான் என்னை பாடுபடுத்துகிறார் என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. மன்னா வானத்திலிருந்து வருஷிக்கப்பட்டது. ஆகையால் பாடுகளை அனுபவிக்கும் போது இந்த குறிப்பிட்ட பாஸ்டரோ பொறுப்பான சகோதரியோ இவ்விதமாக பாடுபடுத்துகிறார்கள் என்று நினைக்காமல் வானத்திலிருந்து தேவன் தான் இவ்விதமான பாடுகளை அனுமதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் எடுக்க வேண்டும். కావున మీకు శ్రమలు సంభవించినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన వ్యక్తుల ద్వారా నాకు శ్రమ సంభవించినని అనుకోకూడదు. ఏలాగున మన్నా ఆకాశం నుండి కురిపించబడుచున్నదో అలాగునే దేవుడే అనుమతించున్నాడు గాని గుర్తింపబడినటువంటి ఒక పాస్టరో లేక సహోదరియో నాకు శ్రమలు కలిగించినదని చెప్పి మనము అనుకోకూడదు. God will not allow you to suffer more than you can take. உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு தேவன் ஒருபோதும் இடம் கொடுக்க மாட்டார். మీరు సహింపగలిగినంతకంటే అధికముగా ప్రభు మిమ్మలను శోధింపబడనీయుడు. The Lord told how much you can eat, that much only you need to take. How much you can take, that much suffering only you need to take, not beyond your ability. உங்களால் எவ்வளவு புசிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் மன்னா எடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் அவர்களுக்கு சொல்லி இருந்தார். உங்களால் எவ்வளவு பாடுகளை சகிக்க முடியுமோ அவ்வளவுதான் உங்களால் எடுக்க முடியும், அதற்கு மேலாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட மாட்டாது. మీరు ఎంత మన్నాను తినగలుగుదరో అంత మీరు తీసుకొని వచ్చును. ఎంతగా మీరు శ్రమలను సహింపగలరో మీకు సామర్థ్యతకు మించి కాకుండా మీ సామర్థ్యత బట్టి మీరు దాన్ని తీసుకొని వచ్చును. You don't need your sufferings and trials for tomorrow to worry about it. இந்த பரீட்சைகளையும் இந்த பாடுகளையும் குறித்து நீங்கள் நாளைக்கு அதை குறித்து கவலைப்படும்படியாக அதற்கென்று அதை நீங்கள் ஒதுக்கி வைக்க கூடாது. మీ యొక్క పరీక్షలు మీ యొక్క కష్టములను గురించి రేపటి దినమునకు కూడా మీరు చింతపడవచ్చునని చెప్పి దాన్ని వాయిదా వేయకూడదు. Manna was very small. மன்னா மிகவும் சிறிய வஸ்துவாய் இருந்தது. మన్నా చాలా చిన్న పదార్థము. And like a coriander seed. ஒரு கொத்துமல்லி அளவான விதையை போல அது காணப்பட்டது. కొత్తిమీర గింజ వలె అది ఉన్నది. You know, coriander seed is small and very light in weight. கொத்துமல்லி என்பது மிகவும் சிறிய அளவுடையதாய் லகுவானதாய் காணப்படுகிறது. కొత్తిమీర గింజ అని చెప్పినది చాలా చిన్నదిగాను చాలా తేలిగ్గాను ఉండును. So we must take our sufferings like that. நாமும் கூட நம்முடைய பாடுகளை அவ்விதமாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். అలాగే మన శ్రమలను మనం తీసుకొనవలెను. That's why Saint Paul says in 2 Corinthians chapter 4 verse 17, read, our light affliction but for a moment. ஆகையால் தான் பரிசுத்த பவுல் 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே கூறும்போது சொல்கிறார், நம்முடைய லேசான உபத்திரவம் ஒரு நிமிஷத்திற்கு மாத்திரம்தான் என்று கூறுகிறார். కావున పరిశుద్ధ పౌలు 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయము 18వ వాక్యమందు క్షణమాత్రముండు మన చులకని శ్రమ అని చెప్పెను. மேலும் காணப்படுகிறவர்களை அல்ல காணப்படாதவர்களை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கன மகிமை உண்டாக்குகிறது. For our light affliction which is but for a moment. Enough. So manna is very small and light like a coriander seed. ஆகவே மன்னா மிகவும் சிறிய வஸ்துவாய் ஒரு கொத்துமல்லி அளவாய் லேசான பொருளாய் காணப்படுகிறது. కావున మన్నా చాలా చిన్న పదార్థముగా ఒక కొత్తిమీర గింజ వలె ఉన్నది. Our sufferings always we must take it very light. நம்முடைய பாடுகளை எல்லாம் நாம் எப்பொழுதும் மிகவும் லேசாக எடுத்துக்கொள்ள మన வேண்டும். యొక్క శ్రమలని కూడా మనం చాలా సులువుగా చులకనివిగా మనం తీసుకొనవలెను. And what we read earlier, manna was sweet like honey. இதற்கு முன்பாக நாம் மன்னா தேனிட்ட பணியாரம் போல் ருசியாய் இருந்தது என்று நாம் வாசித்தோம். దీనికి ముందుగా మన్నాను గురించి తేనె కలిపినటువంటి అపూపముల వలె అది చాలా మధురంగా ఉండనని చదివితిమి. Read
It tasted like honey. 16:31. 16. యాత్రాగమం 16వ అధికారం 31వ వచనం. నిర్గమకాండము 16వ అధ్యాయము 31వ వాక్యము. இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் அதுக்கு மன்னா என்று பெயரிட்டார்கள். அது கொத்துமல்லி அளவாயும் வெண்ணிறமாயும் இருந்தது. அது ருசி தேனிட்ட பணிகாரத்துக்கு ஒப்பாய் இருந்தது. And the house of Israel called the name thereof manna, and it was like coriander seed, white, and the taste of it was like wafers made with honey. So it tasted like honey. ஆகவே அது தேனை போல ருசியுள்ளதா இருந்தது. కావున దాని రుచి తేనె వలె ఉండెను. Our sufferings should become sweet like honey. நம்முடைய பாடுகள் எல்லாம் தேனை போல இனிமையாக நமக்கு மாற வேண்டும். మన యొక్క శ్రమలన్నీ కూడా మనకు తేనె వలె మధురంగా ఉండవలెను. When God's grace is filling our life, our sufferings will be sweet honey. தேவனுடைய கிருபை நம்முடைய ஜீவியத்தை நிரப்பும் போது நம்முடைய பாடுகள் உபத்திரவங்கள் எல்லாம் தேனை போல இனிமையாய் இருக்கும். దేవుని యొక్క కృప మన యొక్క జీవితం నింపినప్పుడు మన యొక్క శ్రమలన్నీ కూడా తేనె వలె మనకు మధురంగా ఉండును. If God's grace is not in our life, every morning 4 o'clock getting at is difficult, night prayer chain difficult, everything will be difficult and difficult and difficult. தேவனுடைய கிருபை நம்முடைய ஜீவியத்தில் இல்லை என்றால் அதிகாலையில் 4 மணிக்கு எழும்புவதும் இரவிலே ஜெபச்சங்கிலியில் பங்கு பெறுவதும் போன்ற எல்லா காரியங்களும் மிகவும் கஷ்டமாக நமக்கு தோன்றும். దేవుని యొక్క కృప మనకు లేనట్లయితే ఉదయం 4 గంటలకు మనకు లేచుటయు రాత్రి మనము గొలుసు ప్రార్థనకు వెళ్ళుటయు అంతే కూడా మనకు కష్టంగానే ఉండును. Last time I mentioned to you, manna is like a mystery. கடந்த முறை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் மன்னா ஒரு ரகசியம் போல் இருக்கிறது. గత వారం చెప్పి ఉన్నాను మన్నా ఒక మర్మం వంటిది. It is so soft like wafer, and it is so soft sunshine will melt it. அது ஒரு பணிகாரம் போல மிகவும் மென்மையாக மிருதுவாக காணப்படுகிறது. சூரியனுடைய வெப்பமும் அதை உருக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவ்வளவு மிருதுவாய் காணப்படுகிறது. అది అపూపముల వలె చాలా పలచనిదిగా ఉండెను. సూర్యుని యొక్క వేడిమికి అది కరిగిపోవునదై ఉండెను. But on the other hand, manna was so strong and so solid, it has to be ground with mortar. ஆனால் அடுத்த பக்கத்திலே அது மன்னா மிகவும் கடினமான ஒரு வஸ்துவா இருந்தபடியினாலே அதை உரலில் வைத்து இடித்து பொடியாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது காணப்பட்டது. మరొక వైపున యొక్క మన్నా చాలా గట్టి పదార్థంగా ఉండటం బట్టి రోట వేసి దాన్ని మనం దంచవలెను. Numbers 11:8. Numbers எண்ணாகமம் 11వ அதிகாரம் 8వ வசனம். సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయము 8వ వాక్యము. ஜனங்கள் போய் அதை பொறுக்கி கொண்டு வந்து இயந்திரங்களில் அரைத்தாவது உரல்களில் இடித்தாவது பானைகளில் சமைப்பார்கள். அதை அப்பங்களாக சுடுவார்கள். அதன் ருசி புதிய ஒலிவ எண்ணெயின் ருசி போல் இருந்தது. And the people went about and gathered it and ground it in milk or beat it in a mortar and baked it in pans and made cakes of it, and the taste of it was as the taste of fresh oil. From this one truth we understand. இதிலிருந்து ஒரு சத்தியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். దీని నుండి ఒక సత్యమును మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాము. Every one of us is different in character. நம்மில் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய சுபாவங்களை பொறுத்தவரையில் ஒருவரிலிருந்து ஒருவர் வித்தியாசமானவர்களாய் தான் காணப்படுகிறோம். మనలో ప్రతి ఒక్కరము మన యొక్క స్వభావమును బట్టి ఒకరి నుండి ఒకరమునకు చాలా భేదమున్నది. So the trials God allows also are some different. ஆகவே தேவன் அனுமதிக்கிறதான பரீட்சைகளும் சோதனைகளும் கூட வித்தியாசமானவையாதான் காணப்படும். కావున దేవుడు మనకు అనుమతించినటువంటి పరీక్షలు శోధనలన్నీ కూడా ఎంతో భేదముండును. Some have got such a hard heart, they really need to be. There must be some people like the mortar, they need to be really beaten. சிலருடைய இருதயங்கள் மிகவும் கடினமாய் இருக்கிறபடியினாலே அவர்களை உரலில் வைத்து இடிப்பது போல அவர்களை இடிப்பதற்கு தேவையான ஆட்கள் அவசியப்படுகிறார்கள். కొందరి యొక్క హృదయము చాలా కఠినంగా ఉండటం బట్టి రోటు వేసి వాని దంచినటువంటి మనుషులను ప్రభు నియమితురు. Some hearts are so soft like the sunshine will melt it. ஆனால் சிலருடைய இருதயங்களோ சூரியனுடைய உஷ்ணம் அப்படியே உருக்கிவிடக்கூடிய அளவிற்கு அவ்வளவு సదయాన మెదువాన హృదయమాయి కాణపడుகிறது. కొందరైతే చాలా మెత్తని వారుగాను చాలా మృదువైన వారుగా ఉందరు. సూర్యుని యొక్క వేడిమికే కరిగిపోవునట్లుగా ఉండును. So God will allow people above them or situations
to deal gently with them. ஆகையால் இப்பேற்பட்டவர்களோடு மெதுவாக இடைப்படும்படியாக தேவன் அவர்களுக்கு மேல் இருக்கிறவர்களையோ அல்லது சூழ்நிலைகளையோ அந்த விதத்தில் தான் அனுமதிப்பார். కావున ఇటువంటి వారి పైన ప్రభు మృదువుగాను సాత్వికంతోనూ ఉన్నటువంటి వారిని నడిపించిన నిమిత్తమై పెట్టుదురు. So if you are always facing hard trials, the sister in charge, pastor in charge is always hard on you, it shows you got a very hard heart. ஆகவே உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே உங்களுடைய சோதனைகள் பரீட்சைகள் எல்லாம் மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்றால், உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறதான பாஸ்டரோ பொறுப்பான சகோதரியோ கடினமாக உங்களை நடத்துகிறார்கள் என்றால் உங்களுடைய இருதயம் கடினமானது என்று அர்த்தம். కావున మీకు పైన ఉన్నటువంటి పాస్టరో లేకపోతే సహోదరియో మిమ్మల్ని కఠినంగా నడిపించినప్పుడు మీకు హృదయం అన్నటువంటిది అంత కఠినంగా ఉన్నది, కావున అలాగా నడిపించబడుచున్నారని చెప్పి తెలుసుకొనుడి. For example, Joseph brothers, they had a hard heart. When they came to Joseph was really pounding on them, very hard on them. உதாரணமாக யோசேப்பின் சகோதரர்களுக்கு மிகவும் கடினமுள்ள ஒரு இருதயம் இருந்தது. அவர்கள் யோசேப்பின் இடத்தில் வந்தபோது யோசேப்பு அவர்களிடத்தில் மிகவும் கடினமாக இடைப்பட்டான். உரலில் வைத்து அவர்களை இடிப்பது போன்ற அளவுக்கு தான் அவர்களோடு அவன் கடினமாக இடைப்பட்டான். ఉదాహరణగా యోసేపు యొక్క సహోదరులకు చాలా కఠినమైనటువంటి హృదయం ఉండెను. కావున వారు యోసేపు వద్దకు వచ్చినప్పుడు యోసేపు వారి మీద చాలా కఠినంగా వారిని రోట దంచినట్లుగానే వారితో అతడు వ్యవహరించి ఉన్నాడు. Listen, if you find this ministry is hard, the reason is that your heart is very hard. இந்த ஊழியம் உங்களுக்கு மிகவும் கடினமாக தோன்றுகிறது என்றால் அதற்குரிய காரணம் உங்களுடைய இருதயம் தான் கடினமாக இருக்கிறது. మీరు వినుడి, ఈ యొక్క సేవ మీకు చాలా కఠినంగా ఉండినట్లయితే దాని కారణం ఏదనగా మీకు హృదయమే కఠినంగా ఉన్నదని అర్థము. If your heart is soft and gentle, you will find this ministry very light and very sweet and very gracious. உங்களுடைய இருதயம் மிகவும் இளகினதாக மெதுவான ஒரு சதையான இருதயமாக இருக்கும் என்றால் இந்த ஊழியம் மிகவும் இனிமையானதாக மிகவும் கிருபை பொறிந்தனதான ஒரு ஆசீர்வாதமான ஊழியமாக இருப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள். ఈ యొక్క హృదయం చాలా మెత్తనిదిగాను మృదువైనదిగాను ఉండినట్లయితే ఈ యొక్క సేవ మీకు చాలా చులకనిదిగాను చాలా ఇంపైనటువంటిదిగాను కృపాసహితంగాను మీకుండును. Another meaning of manna is the revelation of God's word. மன்னா என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து நமக்கு கொடுக்கப்படும் வெளிப்படுத்தல்களாகும். మన్నాకు మరి యొక్క అర్థము దేవుని యొక్క వాక్యం నుండి మనకు దొరుకు ప్రకటన. Daily we need revelations for ministering, for the weekend and other times we need revelations, and we need eternal revelations always to remain in us also. 3 types of revelations. நமக்கு 3 விதமான வெளிப்படுத்தல்கள் தேவை. ஒவ்வொரு நாளும் அனுதினமும் நமக்கு வெளிப்படுத்தல்கள் வேண்டும். வார கடைசியிலே நாம் ஊழியம் செய்வதற்கான தேவையான வெளிப்படுத்தல்கள் வேண்டும். எப்பொழுதும் என்றென்றும் நித்தியமாக நமக்குள்ளே நிலைத்திருக்கத்தக்கதான வெளிப்படுத்தல்களும் நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். 3 విధమైనటువంటి ప్రకటన మనకు ఉండవలెను. అనుదినం కూడా మనకు ప్రకటన మన జీవితంలో కావలెను. వారం యొక్క చివరిలో మనం సేవ చేయ నిమిత్తము మన ప్రకటనలు మనకు కావలెను. మూడవదిగా ఎన్నటన్నిటికీ నిత్యముగా మనలో నిలిచినటువంటి ప్రకటన మనకు ఉండవలెను. Another meaning of manna is Christ who came down from heaven as the bread of life. மன்னா என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்ததான கிறிஸ்து ஜீவ அப்பமாக இறங்கி வந்தார் என்பதை காண்பிக்கிறது. కావున మన్నా యొక్క మరి యొక్క అర్థం ఏదనగా జీవాహారంగా పరలోకం నుండి దిగివచ్చినటువంటి యేసు. Jesus told, I am the bread of life that came from heaven. Unless you eat me, you have no eternal life abiding in you. வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஜீவ அப்பம் நானே, நீங்கள் என்னை புசியாவிட்டால் உங்களில் நித்திய ஜீவன் நிலைத்திருக்காது என்று இயேசு கூறினார். పరలోకం నుండి దిగివచ్చినటువంటి జీవాహారము నేనే. ఎవడెన్నో ఈ యొక్క ఆహారమును భుజించితే వాడెల్లప్పుడూ జీవించును. Manna tasted fresh oil. மன்னா ஒரு புது ஒலிவ எண்ணெயை போல ருசி உள்ளதா இருந்தது. మన్నా క్రొత్త ఒలీవ నూనె రుచి ఉండెను. Oil stands for anointing. எண்ணெய் என்பது அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது. ఇక్కడ నూనె అన్నటువంటిది అభిషేకంను సూచించున్నది. So the more we receive new anointing, the more we receive new revelation from God, we get anointing from God. நாம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக தேவனிடத்திலிருந்து புதிய வெளிப்படுத்தல்களை பெற்றுக்கொள்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தேவையான அபிஷேகத்தையும் கூட நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ఏ పరిమితికి దేవుని యొద్ద నుండి నూతనమైనటువంటి ప్రకటన మనం పొందుచున్నామో అంతగా మనకు అభిషేకము కూడా లభించును. We read in Psalm 78:23-25, manna was angels' food. 78ஆம் சங்கீதம் 23 முதல் 25 உள்ள வசனங்களிலே
மன்னா தூதர்களின் அப்பமாய் இருந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். 78వ కీర్తన 23 నుండి 25వ వాక్యం వరకు చదివినప్పుడు మన్నా అన్నటువంటిది దేవదూతల ఆహారము. What a privilege the people of Israel had to have angels' food for themselves to eat. தூதர்களின் அப்பத்தை தாங்கள் புசிக்கக்கூடியதான எவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பெற்றிருந்தார்கள். ఈ యొక్క దేవదూతల యొక్క ఆహారమును భుజించినటువంటి ఎంత గొప్ప ధన్యతను ఇశ్రాయేలీయులు పొందిరి. Yes, earlier verse I was looking for is here, 78, verse 23, 24 and 25. வானத்திலிருந்து வர மன்னா கொடுக்கப்பட்டது என்று நான் முன்பு தேடின வசனம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 23 முதல் 25 வரை. ఆకాశం నుండి మన్నా కురిపించబడినదని ఇక్కడే వ్రాయబడినది 23 నుండి 25వ వాక్యం వరకు. அவர் உயரத்திலுள்ள மேகங்களுக்கு கட்டளையிட்டு வானத்தின் கதவுகளை திறந்து மன்னாவை அவர்களுக்கு ஆகாரமாக வர்ஷிக்க பண்ணி வானத்தின் தானியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். தூதர்களின் அப்பத்தை மனுஷன் சாப்பிட்டான், அவர்களுக்கு ஆகாரத்தை பூர்ணமாய் அனுப்பினார். Though he had commanded the clouds from above and opened the doors of heaven and had rained down manna upon them to eat and had given them of the corn of heaven, man did eat angels' food, he sent them meat to the full. So, earlier we were looking for that verse, manna rained down from heaven. வானத்திலிருந்து மன்னா வருஷிக்கப்பட்டது என்கிறதான వచనத்தை நாம் முன்பு தேடினோம். ఆకాశం నుండి మన్నా కురిపించబడినదని చెప్పి ముందుగా మనం వెతికి ఉన్నాము. Manna here is called angels' food, corn of heaven. இந்த இடத்திலே மன்னா தூதர்களின் அப்பம் என்றும் வானத்தின் தானியம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ఇక్కడ మన్నా దేవదూతల ఆహారము, రెండవది ఆకాశ ధాన్యము అని పిలువబడెను. Another meaning of manna is the word of God. மன்னா என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் தேவனுடைய வசனமாகும். మన్నాకు మరి ఒక అర్థము దేవుని యొక్క వాక్యము. So as they ate manna, there was no feeble among them, we read elsewhere. ஆகையால் அவர்கள் இந்த மன்னாவை எவ்வளவு அதிகமாக புசித்தார்களோ அந்த அளவுக்கு அவர்களில் பலவீனமானவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఈ యొక్క మన్నాను వారు ఎంతగా వారు భుజించినారో వారిలో నిస్సత్తువ చేత తొట్టిల్లినటువంటి వాడు బలహీనుడు ఎవడు కూడా లేకపోయిను. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు దేవుని యొక్క నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును. Today we want to finish this subject on manna. இன்று நாம் இந்த மன்னாவை குறித்ததான பகுதியை முடிக்க விரும்புகிறோம். నేడు మనం మన్నాను గురించినటువంటి భాగం ముగించబోతున్నాము. We read the color of manna was as bdellium. Read 16 verse 7. Sorry, Numbers chapter 11 verse 7. எண்ணாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయం 7వ వాక్యము. அந்த மன்னா கொத்தமல்லி விதை அளவு மாத்திரமும் அதன் நிறம் முத்து போலவும் இருந்தது. The manna was as coriander seed, and the color thereof as the color of bdellium. So the color was the color of bdellium. அதன் நிறம் முத்து போல இருந்தது. అది బోళం వలె ఉండెను. It was like a precious pearl. அது விலையேற பெற்ற ஒரு முத்து போல காணப்பட்டது. అమూల్యమైన ఒక ముత్యం వలె ఉండెను. About bdellium we read in Genesis 2 verse 12. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் இந்த ముత్తే குறித்து சொல்லப்பட்டதான அந்த விஷயத்தை வாசிக்கிறோம். ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 12వ వాక్యమందు ఇక బోళము గురించి మనం చదువుచున్నాము. அந்த தேசத்தின் பொன் நல்லது, அவ்விடத்திலே பிதோலாகும் கோமேதக கல்லும் உண்டு. And the gold of the land is good, there is bdellium and the onyx stone. Tamil some another word used, but English the same. In that land there is bdellium. அந்த தேசத்திலே முத்து அல்லது பிதலாக காணப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது. అక్కడ బోళం ఉన్నది. That bdellium was white pearl. அந்த முத்து என்பது வெண்மை நிறமுள்ளதா இருந்தது. ఈ యొక్క బోళం అనగా తెల్లటి ముత్యము. We read about Jesus, about the pearl of great price. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அது விலையேற பெற்ற முத்து என்று அவர் விலையேற பெற்ற முத்தா இருக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తుని గురించి అమూల్యమైన విలువగల ముత్యం అని చదువుచున్నాము. In Matthew 13:46 we read, a merchant found a pearl of great price. He sold everything and bought that price and bought that pearl.
மத்தேயு சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 46ஆம் வசனத்திலே ஒரு வியாபாரி விலையுயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டு தனக்குள்ள யாவற்றையும் விற்று அதை கொள்ளுகிறான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 46వ వాక్యమందు ఒక వర్తకుడు అమూల్యమైనటువంటి మును కనుగొని తనకున్నదంతా అమ్మి దాన్ని కొని ఉన్నాడు. Every revelation from God is like a white pearl. தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறதான ஒவ்வொரு வெளிப்படுத்தலும் வெண்ணிறமான முத்தை போல காணப்படுகிறது. దేవుని యొద్ద నుండి మనం పొందినటువంటి ప్రతి ప్రకటనయు ఒక విలువైన తెల్లటి ముత్యం వంటిది. First time when manna fell down, they did not know what it was. முதன்முறையாக மன்னா அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட போதும் அவர்களுக்கு அது என்ன என்பது தெரியாமல் இருந்தது. మొట్టమొదటిగా మన్నా వారికి కురిపించబడినప్పుడు అదేమో వారికి తెలియకుండా ఉండెను. Exodus 16 verse 15. யாத்ராகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். నిర్గమకాండము 16వ అధ్యాయము 15వ వాక్యము. இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதை கண்டு அது இன்னது என்று அறியாதிருந்து ஒருவர் பார்த்து இது என்ன என்றார்கள். அப்பொழுது மோசே அவர்களை நோக்கி, இது கர்த்தர் உங்களுக்கு புத்திக்க கொடுத்த அப்பம். And when the children of Israel saw it, they said one to another, It is manna, for they wist not what it was. And Moses said unto them, This is the bread which the Lord hath given you to eat. So, first time when manna came down from heaven and people went out and saw this white glistering pearl-like thing, everybody started saying, What is this? What is this? What is this? ஆகவே முதன்முறையாக இந்த மன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வருஷிக்கப்பட்ட போது அவர்கள் வெளியே சென்று இந்த மன்னா இப்படி பாளையத்தின் மீதெங்கும் விழுந்திருப்பதை கண்டபோது ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி இது என்ன இது என்ன என்று கேட்க ஆரம்பித்தார்கள். మొదటిగా ఈ మన్నా ఆకాశం నుండి కురిపించబడినప్పుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు పాళెంలోకి వెళ్లి దాన్ని చూచి అదేమైనదని చెప్పి వారు తెలియక ఇదేమి 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 అని చెప్పుకునిది. In Hebrew language, the word manna means idenna. What is this? எபிரேய பாஷையிலே மன்னா என்கிறதான அந்த வார்த்தைக்கு இது என்ன என்கிறதான அர்த்தம் தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. హెబ్రీ భాషలో మన్నాకు ఇదేమి అని అర్థమైనది. So everyone started saying manna, manna, manna. It means what is this? What is this? What is this? ஆகவே எல்லாருமே அந்த இடத்திலே மன்னா மன்னா என்று சொல்லும்போது இது என்ன இது என்ன என்று கேட்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். కావున బయటకు వెళ్లి అందరూ మన్నా 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 అని చెప్పినప్పుడు ఇదేమి 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 అని చెప్పిరి. So it became the name also. ஆகவே அதுவே அதற்கு பெயராகவும் அளிக்கப்பட்டு விட்டது. అదే దాని యొక్క పేరుగా మారెను. So what is the meaning of manna? ஆகவே மன்னா என்றால் அர்த்தம் என்ன? కావున మన్నా అనగా ఏమి? Idenna. இது என்ன? ఇది ఏమి? So every day God will allow some trials and sufferings and problems. We will say, what is this? ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்திலே பலவிதமான பாடுகள் உபத்திரவங்கள் பரீட்சைகளை அனுமதிப்பார். அப்பொழுது நாம் இது என்ன என்று கேட்போம். కావున ప్రతిదినము ప్రభు మనకు కొన్ని పరీక్షలు శోధనలు అనుమతించును. అవన్నీ కూడా మనం చూసి ఇదేమి అని అనుచు ఉందుము. Then the Lord will say, this is what you have to eat today. அப்பொழுது கர்த்தர் இதைதான் இன்று நீங்கள் புசிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுவார். అప్పుడు ప్రభువు నేటి దినం నాకు ఇదే నీకు ఆహారము అని చెప్పును. This is the trial that I allowed you today. இன்றைக்கு நான் உனக்கு அனுமதித்திருக்கிற பரீட்சை இதுதான் என்று கூறுவார். నేటి దినం నాకు నీకు అనుమతించినటువంటి పరీక్ష ఇదే అని చెప్పును. If you didn't get manna so far today, wait, you are going to get it after the prayers. இன்றைக்கு இதுவரையும் உங்களுக்கு மன்னா கிடைக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் காத்திருங்கள், ஜெபம் முடிந்தவுடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும். నేడు ఇంత మట్టుకు కూడా ఆ మన్నా మీకు దొరకకుండినట్లయితే ప్రార్థన తర్వాత అది మీకు ఇవ్వబడును. Somehow a trial come every day. எப்படியாவது ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு ஒரு பரீட்சை நேரிடத்தான் செய்யும். ఎలాగైనా ప్రతిదినము ఒక పరీక్ష మనకు వచ్చును. But people of Israel started murmuring, every day this manna, I am fed up eating this manna. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோ முறுமுறுக்க ஆரம்பித்து விட்டு ஒவ்வொரு நாளும் இதே மன்னாதான், இதை புசித்து புசித்து சலித்து விட்டது என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள். ఇశ్రాయేలు ప్రజలైతే దీన్ని గూర్చి సనిగి ప్రతి దినం కూడా మన్నాయి అని చెప్పి వారు విసిగిపోయిరి. Every day you see the manna and say, what is this? What is this? Every day again the same problem. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அந்த மன்னாவை பார்த்துவிட்டு இது என்ன ஒவ்வொரு நாளும் அதே பிரச்சனை தானே என்று சொல்வீர்கள். ప్రతిదినం కూడా ఇక మన్నాను చూసి ఇదేమి ప్రతిదినము ఈ పరీక్షనా అని అనుకుంటురు. Some people have the name as manna also. Some people have got their name as manna. சிலருக்கு தங்களுடைய பெயரே மன்னா என்றும் உள்ளது. కొందరికి పేరే మన్నా అని పెట్టుకొంచున్నారు. So, but one thing the Lord told, don't you worry, after you go to Canaan,
you don't need to eat manna. ஆனால் ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் தேவன் அவர்களுக்கு சொல்லி இருந்தால், இதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், நீங்கள் கானான் தேசத்திற்குள் பிரவேசித்த பின்பு இனிமேல் மன்னா புசிக்க வேண்டியதான அவசியம் இல்லை என்று கூறியிருந்தார். అయితే ఒక విషయమును ప్రభు వారి తెలియజేసిరి, దీనిని గురించి నీవు చింతపడనక్కర్లేదు, కనాను దేశంలోనికి నీవు వెళ్లిన పిమ్మట ఈ యొక్క మన్నా నీకు ఇవ్వబడదని చెప్పెను. After we reach heaven, we don't need manna. நாம் பரலோகத்திற்கு சென்ற பின்பு அங்கு நமக்கு அதற்கு பின்பு மன்னா அவசியப்படாது. పరలోకమునకు మనకు వెళ్లిన పిమ్మట మనకు అక్కడ మన్నా అవసరం ఉండదు. And only how much you can take, that much only the problem will come. Not beyond you can take. உங்களால் எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ, எவ்வளவு சகிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் பிரச்சனை வரும். உங்களுடைய திராணிக்கு மிஞ்சின பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு நேரிடாது. మీరు ఎంత తీసుకోగలరో, మీ చేత ఎంత సహింపగలరో అంత మట్టుకే మీకు పరీక్ష వచ్చును. మీ సామర్థ్యంలకు మించి అది రాదు. Word of God says, God is faithful, but He will not allow you to suffer more than you take, and along with the suffering also, He will make a way to escape. தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சி நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் உங்களுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டார். நீங்கள் சோதிக்கப்படும் போது அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் அவர் உண்டாக்குவார் என்று கர்த்தருடைய వచనం சொல்கிறது. ఏమని చెప్పుచున్నది, దేవుడు నమ్మదగినవాడు, మీరు సహింపగలిగినంత కంటే ఎక్కువగా మిమ్మల్ని శోధింపబడనీయడు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకొను మార్గంను మీకు కలుగజేయును. So when the trials come, problems come, like the people of Israel, don't murmur against God and say what he sees against the same problem, the same situation, the same person is giving me difficulty of trials. ஆகையால் பாடுகள், உபத்திரவங்கள், சோதனைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் போல நீங்கள் முறுமுறுத்து இது என்ன ஒவ்வொரு நாளும் அதே பிரச்சனை தானே, அதே ஆள் தானே என்னை விதமாக பாடுபடுத்துகிறார் என்றெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் முறுமுறுக்க கூடாது. కావున ప్రతిదినముకు మీకు అదే శ్రమలు, శోధనలన్నీ కూడా వచ్చినప్పుడు ఇదేమి ప్రతిదినం ఇలాగనే జరుగుతున్నదని చెప్పి ఇశ్రాయేలు జనుల వలె మీరు సణుగుచూ ఫిర్యాదు చేయవద్దు. Your manna, your problem, God will turn into glory. உங்களுடைய மன்னாவை, உங்களுடைய பிரச்சனையை தேவன் மகிமையாக மாற்றுவார். మీ యొక్క మన్నా లేక మీ సమస్యను ప్రభు మహిమకరముగా మార్చును. Please read that. 60 Exodus 16 verse 7. யாத்ராகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். నిర్గమకాండము 16వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం. First of all read verse 4, then 7. முதலாவது 4ஆம் வசனம் வாசிங்கள், பின்பு 7. మొట్టమొదటిగా 4వ వాక్యము, తర్వాత 7వ వాక్యము. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நான் உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து அப்பம் வருஷிக்க பண்ணுவேன். ஜனங்கள் போய் ஒவ்வொரு நாளும் வேண்டியதை ஒவ்வொரு நாளிலும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனால் அவர்களின் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடப்பார்களோ நடக்க மாட்டார்களோ என்று அவர்களை சோதிப்பேன். விடியற்காலத்தில் கர்த்தருடைய மகிமையையும் காண்பீர்கள். கர்த்தருக்கு விரோதமான போதும். Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you. Then verse 7. And in the morning, then ye shall see the glory of the Lord. So, morning seeing manna, here God says, is seeing the glory of God. ஆகவே விடியற் காலத்திலே மன்னாவை போய் பார்ப்பது என்பது தேவனுடைய மகிமையை காண்பது என்றுதான் தேவன் உரைக்கிறார். కావున ఉదయ కాలమున మనం మన్నాను వెళ్లి చూచడం చెప్పినప్పుడు యెహోవా మహిమను మనం చూచుటైనది. Beloved servants of God, what is the lesson we learn from this? அருமையான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரே, இந்த இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடம் என்ன? ప్రియమైన దైవ సేవకులారా, దీని నుండి మనం నేర్చుకున్న పాఠం ఏమి? If we are in the right spirit, our manna, our problem will turn into glory. நாம் ஒரு சரியான நிலவரமான ஆவி உடையவர்களாய் இருப்போம் என்றால் நம்முடைய மன்னா, நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் மகிமையாக மாறும். మనం ఒక నిశ్చలమైనటువంటి ఆత్మగలవారమై ఉండినట్లయితే మన సమస్యలన్నీ మహిమగా మారును. But if we are in the wrong attitude, our manna, our problem will make us to complain and clamor and murmur against God. ஆனால் நாம் தவறான மனப்பான்மையை உடையவர்களாய் இருப்போம் என்றால் நம்முடைய மன்னா நாம் தேவனுக்கு விரோதமாக முறுமுறுக்கவும், கூக்குரலிடவும், முறையிடவும் நம்மை தூண்டிவிடும். ఆయనను మనము తప్పైనటువంటి మనస్తత్వంతో ఉండినట్లయితే మన యొక్క మన్నా, మన శ్రమలు దేవునికి విరోధముగా మనము సణిగి ఫిర్యాదు చేయనట్లుగా మారును. About manna, let me mention one more important point and close. மன்னாவை குறித்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். మన్నాను గురించి మరొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పి నేను ముగించెదను. When the people of Israel finished their journey in the wilderness, and the finishing day, the last day,
they got manna from heaven and old corn of the land. They got both. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுடைய வனாந்திர பிரயாணத்தை முடித்ததான அந்த கடைசி நாளிலே அவர்களுக்கு வானத்திலிருந்து மன்னாவும் வருஷிக்கப்பட்டது. அதே சமயத்தில் அந்த தேசத்தின் தானியத்தையும் அவர்கள் புசித்தார்கள். 2 விதமான ஆகாரமும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ఈ యొక్క మన్నా కురిపించబడినటువంటి ఆ యొక్క చివరి దినమున మన్నా వారికి లభించినది. అదే సమయమున దేశం యొక్క పంట కూడా వారికి దొరికెను. Read Joshua chapter 5 verse 11 and 12. யோசுவா 5ஆம் அதிகாரம் 11 12 வசனங்கள். యెహోషువ 5వ అధ్యాయము 11 12 వాక్యములు. பஸ்காவின் மறுநாளாகிய அன்றைய தினம் அவர்கள் தேசத்தினுடைய தானியங்களாகிய புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் சுட்ட கதிர்களையும் புசித்தார்கள். அவர்கள் தேசத்தின் தானியத்திலே புசித்த மறுநாளிலே மன்னா பெய்யாமல் ஒளிந்தது. அது முதல் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு மன்னா இல்லாமல் போய் அவர்கள் கானான் தேசத்தின் பலனை அந்த வருஷத்தில் தானே புசித்தார்கள். And they did eat of the old corn of the land on the morrow after the Passover, unleavened cakes and parched corn in the self same day. And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land. Neither had the children of Israel manna any more, but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year. So, there is a beautiful lesson we all can learn from this. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அழகான பாடம் உண்டு. దీని నుండి మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఒక మంచి పాఠం ఉన్నది. At the end of their wilderness journey, the last day, they had manna from heaven and corn of the land also. அவர்களுடைய வனாந்திர பிரயாணத்தின் அந்த கடைசி நாளிலே அவர்களுக்கு வானத்திலிருந்து மன்னாவும் வருஷிக்கப்பட்டது. தேசத்தின் தானியமும் அவர்களுக்கு உண்டாயிருந்தது. వారి యొక్క అరణ్య యాత్ర యొక్క చివరి దినమున వారికి మన్నా దొరికినది. ఆ దేశం యొక్క పంట రెండును దొరికిను. Manna from heaven was heavenly food. வானத்திலிருந்து வந்ததான மன்னா அது வானத்தின் ஆகாரமாய் இருந்தது. ఆకాశము నుండి కురిపించబడినటువంటి మన్నా అది ఆకాశపు ధాన్యమై ఉన్నది. The corn of Canaan. Canaan stands for heaven. So the corn of heaven stands for corn of Canaan stands for corn of heaven. கானான் தேசம் என்பது பரலோகத்திற்கு அடையாளமா இருக்கிறது. ஆகவே கானான் தேசத்து தானியம் என்பது பரலோகத்தின் தானியத்தை குறிக்கிறது. కనాన్ అనగా మనం పరలోకం అని చెప్తున్నాము. కావున కనాను దేశ పంట అనగా అది పరలోకపు ధాన్యమును సూచించినది. So on the last day of their journey, they had a double portion of heavenly blessing. ஆகவே தங்களுடைய பிரயாணத்தின் அந்த கடைசி நாளிலே அவர்களுக்கு பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதம் இரட்டிப்பாக உண்டாயிருந்தது. కావున వారి యొక్క అరణ్య యాత్ర యొక్క చివరి దినమున పరలోకపు ఆశీర్వాదములు రెండంతలుగా వారికి లభించెను. Corn of Canaan and manna of heaven. கானான் தேசத்து தானியமும் வானத்திலிருந்து வருஷிக்கப்பட்ட மன்னாவும். కనాను దేశపు పంటయు ఆకాశం నుండి కురిపించబడిన మన్నాయు. End of our life, we should have double blessing. நம்முடைய ஜீவியத்தின் முடிவிலே நமக்கு இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் உண்டாயிருக்க வேண்டும். మన జీవితం యొక్క అంతమందు మనకు రెండంతలైన ఆశీర్వాదం ఉండవలెను. Our end should be better than our beginning. நம்முடைய முடிவு நம்முடைய ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் மேன்மையானதா இருக்க வேண்டும். మన యొక్క ముగింపు మన ఆరంభం కంటే శ్రేష్టంగా ఉండవలెను. Every day grace, but end of our life we must have double grace. ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு கிருபை உண்டு. ஆனால் நம்முடைய ஜீவியத்தின் கடைசி முடிவிலே நமக்கு இரட்டிப்பான கிருபை உண்டாயிருக்க வேண்டும். ప్రతి దినం కూడా మన కృప ఉండవలెను. మన యొక్క జీవితాంతమున రెండంతలైనటువంటి కృప మనకు ఉండవలెను. We must believe God will do that. தேவன் அதை செய்வார் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். దేవుడు అది చేయనని చెప్పి మనం విశ్వసింపవలెను. He that began a good work in you will perfect it until the day of Jesus Christ. உங்களில் நற்கிரியையை தொடங்கினவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்த முடிய நடத்தி வருவார். మీలో సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినం వరకు దాన్ని సంపూర్తి చేయును. Our end should be more glorious than our beginning. நம்முடைய முடிவானது நம்முடைய ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் அதிக மகிமையுள்ளதாய் காணப்பட வேண்டும். మన యొక్క ముగింపు మన యొక్క ఆరంభం కంటే చాలా మహిమకరంగా ఉండవలెను. In the beginning of their wilderness journey, they had only manna, but the end of their wilderness journey, manna and corn of Canaan. தங்களுடைய வனாந்திர பிரயாணத்தின் முடிவின் நாளிலே கடைசி நாளிலே அவர்களுக்கு In the beginning of their wilderness journey, they had manna, but the end of their wilderness journey, they had corn of
Canaan and manna. தங்களுடைய வனாந்திர பிரயாணத்தின் துவக்கத்திலே ஆரம்பத்திலே அவர்களுக்கு மன்னா மாத்திரம் உண்டாயிருந்தது. ஆனால் அந்த வனாந்திர பிரயாணத்தின் முடிவிலே கடைசியிலே அவர்களுக்கு மன்னாவும் కానాన్ దేశத்து ధాన్యமும் இரண்டும் ఉండాயிருந்தது. వారి యొక్క అరణ్య యాత్ర యొక్క ప్రారంభంలో వారికి మన్నా మాత్రమే ఉండెను. ఆయనను దాన్ని ముగించి దినంనకు వారికి వచ్చినప్పుడు మన్నాయు ఆ యొక్క దేశం యొక్క పంటయు కూడా వారికి దొరికి ఉన్నది. God will make our end more glorious than our beginning. தேவன் நம்முடைய முடிவை நம்முடைய ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் மிகுந்த மகிமையுள்ளதாக்குவார். దేవుడు మన యొక్క అంతమును కూడా ఆరంభం కంటే చాలా మహిమకరమైనదిగా మార్చును. Let us consecrate our mind to be a consecrated mind. நம்முடைய மனது ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதான மனதாய் இருக்கும்படியாக மறுபடியுமாய் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம். మన యొక్క మనసు ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి ఒక మనసుగా ఉండినట్లు మరొకసారి మనం అప్పగించేదము. Let us pray that the golden pot will be our mind and heavenly manna always will fill our mind. அந்த பொற்பாத்திரம் தான் நம்முடைய மனதாய் இருக்கும்படியாகவும் வானத்தின் மன்னா எப்பொழுதும் நம்முடைய மனதை நிரப்பி இருக்கும்படியாகவும் நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். కావున యొక్క బంగారు పాత్ర ఎల్లప్పుడూ మన యొక్క మనసు వలె ఉండునట్లుగాను పరలోకపు మన్నా ఎల్లప్పుడూ దాన్ని నింపునట్లుగా మనం ప్రార్థించదము. If Jesus delays his coming, our end should be tasting death like honey. இயேசு வருவது தாமதமாகும் என்றால் நம்முடைய மரணம் நம்முடைய முடிவு தேனை போல இனிமையாக ருசியாக காணப்பட வேண்டும். యేసు వచ్చుటకు ఆలస్యమైనట్లయితే మన యొక్క మరణం అన్నటువంటిది తేనె వలె రుచించినట్లుగా మధురంగా ఉండవలెను. Let's all praise God. இதற்காக நாம் எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். మనమందరం కలిసి దేవుని స్తోత్రించదము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. യാത്ര ചെയ്തിടുന്നു സ്വർഗ കനാനിൻ ദേശം നോക്കി യാത്ര ചെയ്തിടുന്നു